नमस्कार प्रिय होमियोपैथ बंधुगण। होमियोपैथिक माइंड रूब्रिक स्टडी यही अध्याय को आपण मानक डाक्टर विपिन सामंतरा विनीत स्वागत। शिशु मानकर बिहेवियर प्रॉब्लम अंतर्गत आज आलोच्य रूब्रिकटी होउछि माइंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन होम बट गुड एट स्कूल विथ स्ट्रेंजर्स एसेट्रा एट। एथिरे लाइकोथुजा ट्यूबरकुलिनम तीन औषध अच्छी। सीधा करी यही रूब्रिकटी को पढ़िले यह होउछि बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन एट होम बट दे आर गुड एट स्कूल एंड विथ स्ट्रेंजर्स। बिहेवियर प्रॉब्लम रो क्रॉस रेफरेंस रे इंसोलेंस और रूडनेस दुईटी शब्द दि जाइछि। इंसोलेंस अर्थ होउछि औद्धत्य बा धृष्टता, रूडनेस होउछि रुक्षता। सबु बापा माँ अभिभावक और शिक्षक मानकर आशा शिशुटी शिष्ट सुधार हेउ, चगला दुष्ट बा बालुंगा न हेउ। आलोच्य रूब्रिकटी कह जाउछि पिलार घरे व्यवहार चालीचलन भल नुहे, भद्रमार्जित नुहे, मात्र विद्यालय बा अजणा लोकंक सहित तार व्यवहार भल। एथिरे तीनिटी औषध अच्छी बोली आम जानिले सेगुड़िक होउछन्ति लाइकोपोडियम, थुजा एवं ट्यूबरकुलिनम। एबे आसंतु आमे विचार करिबा एही औषध गुड़िकर शिशु माने काहेकि एपरि व्यवहार करिथांती। बाहरे भल पुनी घरे खराब काहेकि? सेमानकर अन्यान्य चारित्रिक लक्षण सब कौन? कौनसी गोटे लक्षण उपर निर्भर करी औषध निर्वाचन करबा तो विधि नुहे। एणु औषध निर्वाचन पाई सामग्रिक चरित्र बा छबिटी आमर लोड़ा। प्रथम औषध हेउछि लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम औषधटी डिक्टेटोरियल अटे। डिक्टेटोरियल अर्थ है प्रभाव विस्तारकारी, अर्थात अन्य उपरे निजर आधिपत्य विस्तार करवा। किंतु यही औषध टिमिडिटी रूब्रिक अंतर्भुक्त। टिमिडिटी कहले आमे बुझू भयालु। टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपियरिंग इन टॉकिंग पब्लिक टू रे यह अंतर्भुक्त, अर्थात लोकमानक सम्मुख रे आविर्भाव हेबा बा कथबार्ता करबा पाई तार भीरुता देखा दिए, कारण सेमाने तार अजणा होइतांती। स्कूल रे मध्य सांगसाथी तार प्रथम अजणा होइतांती। जनाशुना हेबा परे जेउ माने ताठरू कौनसी गुण दुर्बल थांती सेमानक उपरे से रोबाब देखाए, मात्र शक्तिशाली मानक पाखरे नम्र व्यवहार करे। स्वाभाविक भाव शिक्षक मानक भयपूर्वक नम्र आचरण करे। घरे मध्य तद्रूप। जदि बापा माँ किंबा कौनसी अभिभावक टाणुआ होइतांती तांका पाखरे से मूषा, कारण एमाने सुपीरियर। किंतु जो माने टिके नरमा सेमानक पई से होउछि सिंह। सेमानकु से कठोर व्यवहार करिथाए, आधिपत्य विस्तार करे, आदेश दिए, सेमानक कथा को अमान्य करे जेहेतु सेमाने इनफेरियर। एथिपई रूब्रिक होउछि हार्ड फॉर इनफेरियर्स एंड काइंड फॉर सुपेरियर्स। एथिरे चारिटी औषध लाकेसिस लाइको, प्लाटिना और भेराट्रम अंतर्भुक्त अच्छी। बापा माँ माने कहितांती आम पिला बाहर लोकों पाखरे और स्कूल रे खूब सुधार, हेले घरे बहुत दुष्ट। यार अन्य रूब्रिक है डिक्टेटोरियल पावर लव ऑफ, अर्थ से सब बड़े क्षमता लिप्सु, एवं डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, अर्थात तार कथबार्ता रे आदेशात्मक छाप थाए। एयर अर्थ एठार वायु बा पवन नुहे, यार अर्थ होउछि छाप बा शैली। डिक्शनरी रे अर्थ हैला एयर इज एन इम्प्रेशन ऑफ ए क्वालिटी और मैनर गिवन बाय समवन और समथिंग। उदाहरण स्वरूप आम गोटे वाक्य नहीं पारिबा, ही स्पोक विथ एन एयर ऑफ अथॉरिटी, अर्थ तांको वक्तव्य रे क्षमतार छाप रहितिला। लाइकोपोडियम अधस्तन मानकु हाकिमाती करी आदेश देबा भंगी कहब एईटा कर सेटा कर इत्यादि। घरे मध्य नरमा सदस्य मानंकु एहीपरि व्यवहार से करे। परवर्ती औषध हेउछि थुजा। यह मध्य टिमिडिटी रूब्रिक अंतर्भुक्त। घर बाहर ये चोरमुहा, घरे किंतु दुष्ट। यार डर थाए ता भितर थिबा दुर्बलता बा मैला बाहर को प्रकाश न पाऊ। डेल्यूजन्स डाटी हिज, निजकु डाटी बा अपरिष्कार भावुथिबारु सबुबेले से हाथ धुए। एणु रूब्रिक अछि वाशिंग हैंड्स ऑलवेज वाशिंग हर।
ଏହା ନିଜକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ମନେ କରେ, ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବା ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଉଣା ଥିବା ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ତା'ର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ତଥା ତା'ର ଡାଟିନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ବା ଅବହେଳିତ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ। ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଫିୟର ରିଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍, କନଫିଡେନ୍ସ ୱାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ର ଅର୍ଥ ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା କିମ୍ବା ନିକୃଷ୍ଟ ମନେ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା। ଏଣୁ ସେ ବାହାରେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ମାତ୍ର ଘରେ ତା'ର ଆଚରଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଥୁଜାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଆବ୍ୟୁସିଭ୍ ମଦର ଟୁୱାର୍ଡସ୍। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଅଛନ୍ତି, ସେପିଆ ଓ ଥୁଜା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆକୁ ସେ ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେ। ବାହାରେ ପିଲା ଭାରି ମାର୍ଜିତ, ଅଥଚ ଭିତରେ ତା'ର ଏତେ ମଇଳା। ଯେଣୁ ଡେଲୁଜନ୍ ଡାଟି ହି ଇଜ୍, ମାଆକୁ ସେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଦେଶ କରିବ, ନହେଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବ। ମାଆ ଡରିମରି କହୁଥିବ ଛୁଆଟା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଆହା ଶାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଭାବିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁନିଆରେ ଶିଶୁର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମାଆ। ମାଆ 10 ମାସ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଏ, ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ତାକୁ ମଣିଷ କରେ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମାଆ ପ୍ରତି ଥୁଜାର କିପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଭାଷା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ। କି ବିଚିତ୍ର କହିଲେ। ଏଣୁ ଥୁଜା ଡାଟି ନୁହେଁ କି? ଥୁଜାର ଏହି PQRS ଲକ୍ଷଣଟିକୁ ଖିଆଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଲାଇକୋ ଓ ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନମ୍ ଠାରୁ ତା'ର ଡିଫରେନ୍ସିଏଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନମ୍କୁ। ଏହାର ରୁବ୍ରିକ୍ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରାରି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍। ଏଥିରେ କାର୍ସିନୋସିନ୍, ଡଲକାମେରା, ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନମ୍ ଏବଂ ଭାନିଲା ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରାରି ଅର୍ଥ ବିପରୀତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିଶୁ ଏତେ ଅମାନିଆ ଯେ ବାପା ମା' ଯାହା ବାରଣ କରିବେ ପିଲା ତା'ର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପିଲା ଜିନିଷପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବାଟା ଥୟ। ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭନେସ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍, ବ୍ରେକିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡିଜାୟାର ଟୁ, ବ୍ରେକିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ସ ଅଦର୍ସ। ଏହି ଶେଷ ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନମ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ମନୋଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ଔଷଧକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ତେବେ ରୋଗ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆରୋଗ୍ୟ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରେ ଖରାପ ବାହାରେ ଭଲ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏହି ବିହେଭିଅର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ 3ଟି ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତିନିହେଁ ତ ଘରେ ଖରାପ ବାହାରେ ଭଲ। ତେବେ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିମିଡ଼ିଟି ରୁବ୍ରିକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟାଳୁ। ଘର ଲୋକେ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବେ, ହେଲେ ବାହାରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ? ଏଣୁ ଏମାନେ ବାହାରେ ଭଦ୍ର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇ ନେବା। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଲାଇକୋର ଦୁର୍ବଳକୁ ହାକିମାତି ସବଳକୁ ଭୟ, ଥୁଜାର ମା' ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନମ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଶାନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଔଷଧ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆଲୋଚ୍ୟ ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ 3ଟି ଔଷଧ ଏଠାରେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ହେଲା। ଲାକେସିସ୍, ଟ୍ୟାରେଣ୍ଟୁଲା, କ୍ୟାମୋମିଲା, ଷ୍ଟ୍ରାମୋନିୟମ୍ ଓ ସିନା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଔଷଧ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର।